जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब्स को करेक्ट करना। ये हमने सीखना है इसके अंदर एडवर्ब को कैसे करेक्ट किया जाता है, एडवर्ब के अंदर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं यूजुअली, और कंजंक्शंस के अंदर कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एडवर्ब की टॉपिक है। ये आप सीक्वेंस में आ रहा है, ये आपकी बुक में। इसको आप देख सकते हैं, इसको आपने रीडिंग करनी है इसको मेरे पढ़ाने के बाद। हमारे पास जो पहला रूल है एडवर्ब्स की करेक्शन के लिए, उसको मैं पढ़ता हूँ। Adverbs should be so placed in a sentence to make it clear which word or words they modify. Adverb जब इस जगह लगाने हैं कि हमें क्लियर हो जाए कि वो किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं मोस्टली। आपको डेफिनेशन पता है ना कि जो एडवर्ब्स होते हैं, मैंने आपको पहला लेक्चर जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे दिया था। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं मोस्टली, और एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मोस्टली वर्ब्स को करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो ऑलमोस्ट है, ये एडवर्ब है। ये ऑलमोस्ट जो है वो एडवर्ब है। अच्छा, ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप व्हेन द रोप बिगेन ब्रोक। वो टॉप पे पहुंच चुका था, तकरीबन टॉप पे पहुंच चुका था। अ, अब ये देखिए कि अगर आप ऑलमोस्ट टॉप के बाद लगाएं, ही हैड गॉट टू द टॉप ऑलमोस्ट व्हेन द रोप बिग ब्रोक, तो ये मीनिंग को क्लियर नहीं करेगा। तो हमें अगर जगह लग तो वहां भी सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप में से किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। अरीबा, अरीबा आपका माइक ऑन है, आप उसको ऑफ रखें। जब आप ऑन तब करें जब आपने सिर्फ बात करनी है। तो हमारे पास ये रूल ये है कि ये आपने वर्ब को वर्ब के साथ लगाना है उसको मोस्टली, अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो उसके करीब जितना हो सके उसके करीब लगाएं उसकी सेंस को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट की पोजीशन यही बनती है। आगे चल के आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये वाला रूल, ठीक है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा और एनलार्ज करूं, इसको आई वांट टू एनलार्ज इट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट रूल था। उसके बाद रूल नंबर 179, as a general rule only should be placed immediately before the word intended to modify। ये जो only होता है वो जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद नहीं, बल्कि उससे पहले लगता है, ठीक है। आई वर्क ओनली टू सम्स, कि मैंने सिर्फ दो सम्स किए, ठीक है। ओनली टू। अच्छा, अब ये वैसे ना थोड़ा सा आपके पास इसमें समझने वाली बात है। ये जो ओनली है ये एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन ये ओनली जो है इस टू को क्वालिफाई कर रहा है, ओनली टू सम्स। तो ये फिर एडवर्ब कैसे हुआ? अगर ये टू टू को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब कैसे हुआ? अगर मैं ये क्लेम करता हूँ ये टू को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर ये एडवर्ब कैसे हो गया? कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है आप में से? क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये एडवर्ब फिर क्यों है? तो इसलिए ये एडवर्ब है क्योंकि ये टू को क्वालिफाई कर रहा है, और टू एक एडजेक्टिव है। और टू एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये सम्स को क्वालिफाई कर रहा है, और सम्स एक नाउन है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि ओनली आपने जिन वर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है उनसे पहले लगाएं। ओनली बल्लू सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ सेंचुरी। बल्लू एक नाम है, तो बल्लू से, अब बल्लू ओनली। अच्छा, अगर आप खुद सोचिए कि अगर बल्लू ओनली अगर हम बोलेंगे तो वो हम जो है सिर्फ ये बात करेंगे कि सिर्फ वो सक्सीड हुआ और उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन हम ये स्ट्रेस ये करना चाहते हैं कि सिर्फ बल्लू ही ने सेंचुरी बनाई, तो ओनली बल्लू, हम बल्लू से पहले ओनली लगाएंगे। ओनली बल्लू के बाद भी लग सकता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा ना। बल्लू ओनली सक्सीडेड, ठीक है, और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेंचुरी ही बनाई। लेकिन इस जुमले का मतलब होगा कि सिर्फ बल्लू ही ने सेंचुरी बनाई, तो उसके मीनिंग में फर्क आ जाएगा उसकी पोजीशन की वजह से, राइट। तो ओनली जो है वो ऐसा एडवर्ब है जो जिन वर्ड्स को वो क्वालिफाई करता है उसके बाद नहीं लगता, बल्कि उससे पहले लगता है। मोस्टली एडवर्ब बाद में लगते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास रूल नंबर 179 था। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 180 है। द एडवर्ब एवर, नेवर, स्कार्सली एवर आर ऑफन मिसप्लेस्ड एज द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा जी,
کہ ان کو بعض لوگ غلط لگا دیتے ہیں، اسکارسلی اور نیور اور ایور کو. کیسے؟ مثال کے طور پہ the most remarkable article we ever remember to have read. تو ریمبر کے بعد آنا ہے، ایور جو ہے وہ ورب کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پہ ایور ریمبر ایور، اور یہ عام طور پہ ایور اور نیور ہم پہلے لگا دیتے ہیں جن اس ورب سے. تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایور اور نیور اور اسکارسلی اور ایور جو ہے یہ وربس کے ورب کے بعد آنے ہیں. اچھا، یہ موسٹلی ان کی پوزیشن جو ہوتی ہے یہ بہت سے لوگ اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں. ایڈورب کی پوزیشن بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے. تو میری بات کا جواب بھی دیں. یہ والے جو ایڈوربس ہوں گے، ایور نیور اسکارسلی ایور، یہ آپ کہاں لگائیں گے؟ وربس کے کیا کریں گے؟ بعد میں لگائیں گے پہلے لگائیں گے؟ بعد میں لگائیں گے. بعد میں لگائیں گے. بعد اور میں. وہ جو اونلی تھا وہ جس کو کوالیفائی کرے گا اس سے وہ پہلے لگائیں گے. جب آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے تو آئی وڈ نو کہ یو آر فالوئنگ وٹ آئی ایم سیئنگ. رول نمبر 181، ٹو نیگیٹیوز ڈسٹرائے ایچ ادر. تو یہ تو بڑا کامن سا رول ہے کہ ڈبل نیگیٹو نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آئی ہیو ناٹ گاٹ اینی، آپ نے کہنا ہے یہ ٹھیک ہے، آئی ہیو ناٹ گاٹ اینی. آئی ہیو ناٹ گاٹ نن نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک اور مثال دیتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کے اگر آپ کہیں کہ آئی ڈو ناٹ ہیو نو منی، تو یہ جملہ ٹھیک ہے، آئی ڈو ناٹ ہیو نو منی. آپ کیا کہیں گے؟ آئی ڈو ناٹ ہیو اینی منی، ایسے کہیں گے. یا آپ کہیں گے آئی ہیو نو منی. لیکن آپ کہیں گے آئی ہیو ڈو ناٹ ہیو نو منی، تو یہ ڈبل نیگیٹو ہو جائے. ڈو ناٹ ہیو نو منی، یہ آئی ہیو ناٹ میں ایک ناٹ تو یہاں لگ گیا ناٹ، اور جب آپ دوبارہ نن لگا دیں گے تو ڈبل نیگیٹو ہو جائے گا. آئی ہیو ناٹ گاٹ اینی، آئی ہیو ناٹ گاٹ نن نہیں لگا سکتے. ہاں، نن لگا سکتے ہیں اگر پھر ادھر سے ناٹ ریموو کر دیں. آئی ہیو گاٹ نن. ٹھیک ہے، ایسے آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، رائٹ. آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر، ٹھیک ہے، نو ویئر نہیں ہوگا. اگر نو ویئر لگانا ہے تو پھر کیا ریموو کرنا پڑے گا؟ بتائیں. اگر نو ویئر لگانا ہے پھر کیا ریموو؟ ناٹ. یہ ناٹ ریموو کرنا پڑے گا. آئی کوڈ کوڈ فائنڈ کے اٹ ساتھ جو ناٹ لگا نو ہوا ہے ویئر، وہ آپ کے ریموو کرنا. آئی کوڈ فائنڈ اٹ نو ویئر لگا دے، پھر بھی تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ڈبل نیگیٹو نہیں کرنا. یہ بہت مطلب یہ عام طور پہ ایون یہ نیٹو اسپیکرز بھی غلطی کرتے ہیں. امریکہ میں نے پڑھا ہے کہ جو آپ کے افریقن امریکنز ہیں، بلیک امریکنز ہیں، وہ اس مسٹیک کو کرتے ہیں، ڈبل نیگیٹو وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. 182، adjectives should not be used for adverbs. یہ تو بڑا کامن سی رول ہے کہ جہاں ہم نے ایڈورب لگانا ہے وہاں غلطی سے ایڈجیکٹو مت لگا دیجئے گا. مثال کے طور پہ he ate the sweets greedily، یہ ٹھیک ہے جملہ، he ate the sweets greedily، not greedy. greedy جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، مطلب he is a greedy person. greedy ایڈجیکٹو ہے نا، اور greedily ایڈورب ہے. اچھا، اب ایک بات یاد رکھیں بھائی، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایڈجیکٹو کون سا ہے، ایڈورب کون سا ہے، پارٹ آف اسپیچ نو کے نو آنے چاہیے، اس کے لیے آپ کو میں ایک یوٹیوب ویڈیو بتاؤں گا جو آپ کو میں نے ہی بنائی تھی. آپ اس کو دیکھو گے، یا اسی آپ پہلا لیکچر اس کا دیکھ لیجیے گا، ایم ڈی کیٹ کا جو آپ کو فرسٹ لیکچر دیا تھا، دوبارہ دیکھ لیجیے گا. آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایڈورب کیا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہے، پوزیشن کیا ہے. تو وہ ضروری ہے اس کو جاننا. 182 بھی آپ کے پاس ہو گیا. ہمارے پاس 183، ایور از سم ٹائم مس یوز فار نیور. بعض دفعہ جہاں ہم نے نیور لگانا ہوتا ہے وہاں ہم ایور لگا دیتے ہیں. تو خاص طور پہ سیلڈم کے بعد ہم نیور لگاتے ہیں، تو وہاں ایور نہیں لگا سکتے، سیلڈم کے بعد نیور لگایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سیلڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ سیلڈم کبھی 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 شاذ و کبھی. نادر. ہاں، تو اس کا شاذ و نادر. we seldom or never see that those forsaken who trust in God. کہ سیلڈم کبھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں، یا نیور یا ان کو کبھی بھی نہیں دیکھتے. سی دوز forsaken who trust in God، سی دوز forsaken، ان کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہم ان کو کبھی بھی اکیلا یعنی شاذ و نادر یا کبھی بھی نہیں دیکھتے اکیلا. اچھا، تو یہ ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے. تو سیلڈم کے بعد آپ نے ایور نہیں لگانا، نیور لگے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ سیلڈم، کیونکہ سینس بھی یہی بنتی ہے نا کہ سیلڈم اور نیور. مثلا میں کہوں he seldom or never visits my home، کیا مطلب اس بات کا؟ کہ وہ میرے گھر شاذ و نادر آتا ہے یا آتا ہی نہیں.
तो सेल्डम और एवर तो जो होगा वो गलत होगा, सेल्डम और नेवर होगा। रूल नंबर 184, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। एल्स के बाद आपने बट लगाना होता है। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। देन नहीं लगाना, एल्स के बाद आपने देन नहीं लगाना, ये गरूर के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आपने यहाँ आपने लगाना है, एल्स के बाद क्या लगाना है, बट लगाना, देन नहीं लगाना, THAN वाला गलत है। एक और मिस्टेक हो सकती है हमारे पास कि नेवर जो है ये नॉट की जगह लगा दिया जाता है। जहाँ नॉट लगाना है हम नेवर लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। वी मेट द अदर डे बट ही नेवर रिफर्ड टू द मैटर। डिड नॉट आपने आना, डिड नॉट रेफर टू द मैटर है। तो जहाँ आपने नॉट, डिड नॉट या नॉट लगाना है वहां लोग नेवर लगा देते हैं। नेवर का मतलब होता है कि कभी भी नहीं। लेकिन आपने जब एक दफा के इवेंट का डिस्क्राइब करना है तो फिर आपने डिड नॉट लगाना है या डू नॉट लगा सकते हैं, नॉट वाली कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, आप उम्मीद है फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। नेक्स्ट हमारे पास 186 है, एक्सेप्ट कोलोक्युली सो एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड एब्सोल्युटली। कोलोक्युली का मतलब है कि गुफ्तगू के अंदर, तो वहां तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन में, लेकिन आपने सो को एब्सोल्युटली जो है वो यूज नहीं करना। सो का मतलब है थोड़ा सा, तो इसमें हम ही इज वेरी वीक कहेंगे, सो वीक नहीं कहेंगे। ही सो वीक गलत होगा। अब ये बहुत ज्यादा भाई आता है, ही इज वेरी वीक, सो नहीं लगाना। सो कब लगाना है फिर, ठीक है, सो तब लगाना है जब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। मिसल आप ये कहेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, या ही इज टू वीक टू वॉक भी हो सकता है। खैर, ये वो इतना कमजोर है कि वो वॉक नहीं कर सकता। तो अगर आपने बताना है कि वो बहुत कमजोर है, एब्सोल्युटली यूज करना है उसको, तो फिर आप सो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरी। ही इज वेरी वीक, क्रिकेट इज वेरी अनसर्टन। सो सर्टन गलत होगा। इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, ये आता भी है, कई दफा है, इसको आपने गौर से समझना है और इसको फॉलो भी करना है मेरी बात को। दैट शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सो एज एन एडवर्ब। कि जहां आपने सो लगाना है वहां लोग दैट लगा देते हैं कि इतना, ठीक है, तो वहां सो ही लगाना है। यानी यानी अब यहाँ ये है कि वेरी लगाना है और सो नहीं लगाना। और ये रूल ये है कि सो लगाना है और दैट नहीं लगाना, लेकिन किस सेंस में, सो कब लगाना है, इवेंट एंड ओनली सो फार, कि वो थोड़ा सा ही आगे गया, तो ये आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसकी, सो फार थोड़ा सा, सो फार यानी वहां तक, इतना। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। वो इतना थका हुआ था कि वो बड़ी मुश्किल खड़ा हो सकता था। अच्छा, अब इसमें यहाँ यहाँ वेरी क्यों नहीं लगाया, यहाँ सो लगाया हमने वेरी, या क्योंकि वेरी तब लगाना है, एब्सोल्युटली लगाना है वेरी को आप, मतलब कि वो बिल्कुल आगे एक्सप्लेनेशन नहीं की हुई, आप मुकम्मल तौर पे आप उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे कमजोर है, ठीक है, एब्सोल्युटली। लेकिन ये जो है कि कितना कमजोर है, कि ज्यादा कमजोर नहीं है, इतना कमजोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, मतलब उसकी, उसके साथ रिलेट किया गया कितना कितना कमजोर है, उसकी लिमिट बता दी। तो फिर आप सो लगाएंगे, दैट भी नहीं लगाएंगे और यहाँ वेरी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं। 188 हमारे पास है, सेकंड लास्ट मिस्टेक्स के अंदर, एडवर्ब की। टी डबल ओ वाला टू और टी ओ वाला टू जो है इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, और इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, इसके साथ वेरी नहीं लगा सकते। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, दैट द वर्क इज टू मच फॉर एनी मैन टू डू सिंगल हैंडेडली। टी टी डबल ओ वाला टू और सिंगल टी ओ वाला टू इकट्ठा आ सकता है, आता है, और उसका मतलब नेगेटिव होगा। मसलन मैं ये कहूं, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, इसका मतलब क्या होगा, टू हॉट टू गो आउटसाइड का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव मीनिंग होगा ना इसका, ये पॉजिटिव मीनिंग होगा। टू हॉट टू, नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव मीनिंग होगा, इसका मतलब ये होगा कि इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो टी डबल ओवर टू, और इसके साथ आपने, अब आप इसमें मैं नहीं कह सकता कि इट इज वेरी हॉट टू गो आउटसाइड, मैं टू हॉट टू गो आउटसाइड कहूंगा, और इसका जो है वो नेगेटिव मीनिंग होगा। ठीक है,
اور یہاں پھر آپ نے ویری نہیں لگا دینا. ٹھیک ہو گیا. اور آخری جو ہمارے پاس ہے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ بٹ یو کین ڈو, آف کورس از سم آفن لوزلی یوز فار سرٹنلی انڈاؤٹیڈلی اسٹرکٹلی اسپیکنگ of course should be used to denote a natural or inevitable consequence. اچھا جی, ہم نے جہاں certainly اور undoubtedly لگانا ہوتا ہے وہاں ہم of course لگا دیتے ہیں. تو of course آپ نے تب لگانا ہے جو کہ بالکل ایک چیز inevitable ہو. inevitable کا مطلب پتہ ہے, ناگزیر, جو ہو کے رہنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے لگائیں گے. ادروائز آپ certainly یا undoubtedly لگائیں گے, یقیناً, بلا شبہ, یہ لگائیں گے. آف کورس ہمیں تب لگانا چاہیے کسی نیچرل ایونٹ کے بارے میں. ادروائز ڈز شی سنگ ویل مسئلہ ہے, سرٹنلی شی ڈز, تو یہاں ہمیں آف کورس نہیں لگانا. مطلب آف کورس ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ گائے, تو سرٹنلی یا انڈاؤٹیڈلی لگائیں, لیکن یہاں آف کورس نہ لگائیں. مطلب یہ رول آپ فالو نہ بھی کریں تو خیر ہے, کیونکہ یہ رول لوز ہے, تو دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پریفر کیا کرنا چاہیے, جب ہمیں انیویٹیبل کوئی چیز نہ ہو, نیچرل نہ ہو, تو ہمیں پریفر کیا کرنا چاہیے, ہمیں آف کورس وہاں نہیں لگانا چاہیے. ہمیں وہاں کیا لگانا چاہیے, یہ دو, سرٹنلی, انڈاؤٹیڈلی ہمیں لگانا چاہیے. تو آپ کو کلیئر ہے اسٹوڈنٹس کو یہ والی بات؟ آپ اس کو پڑھیں گے آج؟ Yes, sir. آج ہی پڑھنا ہے. میں دوبارہ روزانہ ہی بتاتا ہوں آپ کو, آج ہی پڑھنا ہے. چاہے بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, جتنے بھی آپ مصروف ہیں, اس کو آپ نے آج ہی پڑھنا ہے. اور آج ہی پڑھیں گے تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. نہیں تو پھر آپ کل بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو نئی چیز ہے, یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. پوائنٹ پھر آپ بھولیں گے, پھر آپ ٹیچر سے پوچھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس کی ایکسرسائز کے بھی جو ہے پہلے 5 آپ نے کرنے ہوں گے. یہ پہلے 5 آپ نے مجھے کر کے دکھانے ہیں, اور اس کو پریکٹس کے لیے. اور آپ کو بس کی سولوشن کی ہے آپ کے پاس اس بک کی, نئے اسٹوڈنٹس جو بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈو یو ہیو دا سولوشن کی آف دس بک اور ناٹ؟ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو آج سینڈ کر دوں. آگے ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہی ہم نے پڑھنا ہے, کیونکہ ہمارا جو کورس ہے وہ زیادہ ہے, تو ہم کنجنکشنز کو پڑھتے ہیں کہ کنجنکشنز میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کنجنکشنز میں یہ جو 7-8 رولز ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں پہلے تو, کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں, بتائیں. کنجنکشنز کون سے ورڈز کنجنکشنز ہوتے ہیں؟ یہ 8واں پارٹ آف اسپیچ ہم پڑھ رہے ہیں, 7واں یا 8واں, شاید یہ 7واں ہے. تو کنجنکشن ہوتے کیا ہیں بتائیں مجھے پہلے آپ. بتائیں نا. کنجنکشن جو ورڈز ہوتے ہیں جو ملاتے ہیں ورڈز کو, جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. کنجنکشن, جنکشن کا مطلب ہوتا ہے جوڑ. کیا آپ لوگوں نے فزکس کے اندر پڑھا کنجنکشنز, پی این پی, این پی این جنکشن پڑھا ہے آپ نے؟ تو یہ کنجنکشن ایسے ورڈز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ سب سے جو مشہور کنجنکشنز ہیں وہ ہے اینڈ, اے این ڈی, اینڈ, اور بٹ, پی یو ٹی, بٹ. یہ جو ورڈز ہیں یہ سب سے زیادہ کامن ہے ہمارے پاس کنجنکشنز کے لیے. لیکن اور بھی کنجنکشنز ہیں. تو ان میں ہمارے پاس جو رول ہے پہلا 190 رول نمبر 190, except is not now used as conjunctions equivalent to unless. یہ خیر بڑی پرانی انگلش کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک زمانہ تھا کہ جہاں unless استعمال کرنا ہوتا تھا وہاں لوگ except استعمال کر دیتے تھے. I shall not come unless you need me, کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے. تو وہاں آپ کو, ہمیں پتہ ہے کہ unless ہی لگانا ہے, ایکسیپٹ ہمیں وہاں نہیں لگانا. یہ پرانی انگلش میں جو تھا وہ ایکسیپٹ استعمال ہوتا تھا. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انلیس والے پارٹ میں ناٹ نہیں لگاتے. یہ بڑی اہم بات ہے. مثلا I shall not come unless you do not need me, تو نہیں آ سکتا کہیں, بتائیں. اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے. ہم اردو میں دونوں میں نہیں لگاتے. انگلش میں انلیس والے پارٹ کے اندر ناٹ نہیں لگتا. I shall not come unless you do not need me جو ہے وہ غلط ہوگا. I shall not come unless you need me. یہ ہمارے پاس سینٹنس ہے. تو بہرحال یہ پوائنٹ یہ ہے, لیکن ایکچوئل یہ پوائنٹ کیا تھا اس کا, کہ اس میں ہمارے پاس ایکسیپٹ نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اگلا رول بھی وہی ہے تقریباً, کہ وداؤٹ
پرانی انگلش میں انلیس کی جگہ لوگ وداؤٹ بھی لگاتے تھے. انلیس یو اپالوجائز آئی شل پنش یو, کہ جب تک کہ تم مجھ سے معافی نہیں مانگتے میں تمہیں سزا دوں گا. تو وداؤٹ یہاں نہیں لگانا. تو جہاں انلیس لگاتے ہیں, ہم تو لگاتے ہیں پرانے انگلش کے اندر, بہت اولڈ انگلش کے اندر لوگ وداؤٹ یا ایکسپٹ لگاتے تھے, جو کہ غلط ہے. آج کل یہ یوز ہی نہیں ہوتا. اور لیکن آپ کو میں نے کیا بات بتائی ہے کہ انلیس والے پارٹ میں کیا نہیں لگانا آپ نے, Not. ریپیٹ. ناٹ. Not. You will not use not in that part where there is unless. Okay, you have to follow what I am saying, right? اور اس کی مسٹیک کیوں ہو سکتی ہے, why it can happen, because کہ ہم اردو کے اندر ہم جب تک کہ مثلا میں یہ کہوں کہ اب آپ کو میں کہوں کہ جب تک سارے جوائن نہیں کرتے میں لیکچر سٹارٹ نہیں کروں گا. اب میں اردو میں بولتا ہوں, اس کی انگلش کیا ہوگی صحیح, کہ اب اس کی انگلش یہ نہیں ہوگی کہ I shall not start my lecture unless all do not join. یہ unless والے پارٹ میں do not join میں کہوں گا unless all join, اس میں not نہیں لگاؤں گا. I shall not start my lecture unless all join. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی, رائٹ. اور یہ بڑا اہم ہے. آئی بلیو کہ یہ انٹر کی جو کریکشن, انٹر میں کریکشن پڑھائی گئی ہے آپ کو کالج کے اندر, 5 مارکس کی آتی تھی آپ, کیونکہ ہم تھارولی پڑھاتے نہیں انٹر میں, اتنی ہم 5 مارکس کی ہوتی ہے, لوگ پڑھاتے نہیں اتنے اچھے طریقے سے. 192. The adverbs like is often wrongly used as a conjunction instead of as. تو بعض دفعہ ہمیں جہاں as لگانا ہوتا ہے وہاں ہم like لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس he speaks as his father does. اچھا اس میں تھوڑا ذرا فرق دیکھ لیں. as آپ نے لگانا ہے he speaks as his father does, کہ ایسے وہ بات کرتا ہے جیسے اس کے والد صاحب بات کرتے ہیں. آپ لائک لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ڈز ریموو کر دیں, یعنی آگے والا ورب اگر ختم ہوگا, کوئی بھی ورب اگر آئے گا, he speaks, تو پھر آپ لائک لگائیں گے. اگر ورب آئے گا تو پھر آپ ایز لگائیں گے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. she مثلا she walks like her mother walks, یہ غلط ہے. she walks as her mother walks ہونا چاہیے, ٹھیک. like mother بھی لگ سکتا ہے, پھر کیا کرنا پڑے گا, walk دوسری دفعہ نہیں لگانا ہوگا, پھر she walks like her mother, تو وہ ٹھیک ہوگا. کیا آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ایز کب تو لگانا ہے جب آپ کے آگے ادھر دوبارہ ورب آئے گا, آگے ورب کوئی بھی واکس آئے گا, ڈز آئے گا, چاہے ہیلپنگ ورب ہوگا, جو بھی وٹ ایور جو بھی ورب ہوگا, تو پھر آپ لگائیں گے ایز. آپ لائک لگا سکتے ہیں, جیسے لگا ہی اسپیکس لائک ہز فادر, تو یہاں ہم نے لائک لگا دیا, یہاں ایز لگانا غلط ہوگا, ہی اسپیکس ایز ہز فادر. تو یہ جو ہے ہمارے پاس آپ نے اس کی جو ہے وہ مسٹیک نہیں کرنی. اور یہ جو ہے یہ 193 کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی وہی جس طرح وہ پہلے دو تھے کہ جی وہ ایکسپٹ استعمال ہوتا ہے. تو کسی زمانے میں انگلش میں ڈائریکٹلی یوز کیا جاتا تھا ایز سون ایز کے لیے, جو ہی کے لیے, جو ہی. As soon as the session of 1990 commenced, the government was pressed to do something for the unemployed. یہ جو ہی یعنی پارلیمنٹ کا سیشن سٹارٹ ہوا تو حکومت کو دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بے روزگاروں کے لیے کچھ کریں. اچھا اب یہ ایز سون ایز استعمال ہوگا, ایز سون ایز, جو ہی. ایک زمانہ تھا کہ وہاں ڈائریکٹلی یوز ہوتا تھا, تو وہ اب تو یوز نہیں ہوتا. تو خیر آپ بھی یوز نہیں کریں گے, آئی نو اٹ. تو یہ وہی بات ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی اولڈ انگلش کے لیے ہیں, وہ ہم فالو بھی نہیں کرتے. دیٹس آئی تھنک quite clear to you. 194. The conjunction that is sometimes redundantly repeated, اس کو چھوڑ دیں. خیر ریڈنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا. تو بار بار بعض جو ہوتی ہے دیٹ کی, جہاں ضرورت نہیں بھی ہے ہم دیٹ لگا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو خیر بتا دیتا ہوں, یہ کیونکہ اس طرح کے سینٹنس آتے نہیں ہیں, بٹ پھر بھی you must remember that although the first people in Europe would like his society and place him in equality with themselves, none of them would either give or lend him farthing. farthing ایک I think کرنسی کا نام ہے, شاید سکے کو کہا جاتا تھا. اچھا یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یورپ کی جو معاشرہ تھا وہ برابری کی بنیاد پہ تھا, لیکن کوئی بھی اس کو یہ نہیں تھا کہ کوئی چیز دے دیتا تھا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ دیٹ یہاں آ گئے, یہاں دیٹ کو لفظ ریڈنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا, ریڈنڈنٹلی, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ جہاں یہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا وہاں لوگ دیٹ لگا دیتے ہیں, یہاں ریکوائرڈ نہیں.
اتنے ایکسٹرا آرڈنری لانگ سینٹینس آپ کے MD CAT میں نہیں آتے, بٹ یو کین ریڈ اٹ رائٹ. جی اس کے بعد ہمارے پاس انسٹیڈ آف ریپیٹنگ دا کنجنکشن یوزڈ ان دا پریسیڈنگ کلاس, پریسیڈنگ کا مطلب پچھلی, some writers have a trick of introducing subsequent clause by that. اچھا یہ اسی سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں جو ہے اگلی کلاس کے اندر دیٹ لگا دیتے ہیں سینٹینس کو ریکنسٹرکٹ کر کے. میں بولتا ہوں سینٹینس کو, مثلا if I do not speak of them it is because they do not come within my subject and not that they are lightly esteemed by me. میں ان سے اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ ان کو میرے سبجیکٹ آتا نہیں ہے, ہاں میں ان سے اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ان کو میرا سبجیکٹ نہیں آتا, اور نہ اس لیے کہ جو ہے وہ میں ان کی عزت نہیں کرتا, اسٹیم کو عزت نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ان کو میرا نہیں آتا. یہاں آپ دیٹ لگا سکتے ہیں, یعنی اس میں سینٹینس میں آپ دیٹ لگا سکتے ہیں, یہاں دیٹ نہیں لگا سکتے. سینٹینس کو ریکنسٹرکٹ ایسا کیا گیا ہے کہ اس میں ہمیں دیٹ لگا دیا. پوائنٹ یہی ہے کہ اس میں یہ صرف اس کے میننگ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کے لحاظ سے یہ نہیں ہے. تو یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں, یو کین لیو دیم. اوکے نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا, کیونکہ لاسٹ کلاس میں نے ان کو کہا تھا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیز سینٹینسز, ایکسٹرا آرڈنری لانگ سینٹینس کنجنکشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس نہیں آتے, رائٹ. نیکسٹ ہمارے پاس جو رول ہے کہ اسکارسلی شوڈ بی فالوڈ بائی وین. یہ بڑے اہم ہے, یہ دونوں جو رول ہیں اسکارسلی اور نو سونر والے, یہ آئی بلیو کہ آپ کو کالج کے اندر پڑھائے گئے ہوں گے. اسکارسلی کے بعد آتا ہے وین, دین نہیں آتا اسکارسلی کے بعد, ان دونوں رولز کو. اور نو سونر کے بعد آتا ہے دین, وہاں وین جو ہے وہ نہیں آئے. اب یہ آپ کو جیسے اسکارسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے بمشکل, اسکارسلی ہیڈ ہی گون وین ا پولیس مین knocked at the door. ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک پولیس والے نے دروازے پہ دستک دی, رائٹ. تو یہ اسکارسلی کے بعد کیا آئے گا, وین آئے گا, دین نہیں آئے گا. لیکن نو سونر کے بعد آئے گا دین. نو سونر ہیڈ ہی ریٹرنڈ دین ہی واز آف اگین. ابھی وہ آیا ہی تھا, جو ہی وہ آیا تھا تو اس کو دوبارہ واپس جانا پڑا. تو یہ اس میں فرق ہے, نو سونر کے بعد آئے گا دین اور اسکارسلی کے بعد آئے گا وین. ایک اور آپ فرق دیکھیے گا کہ اسکارسلی کے بعد ہیڈ پہلے آئے گا اور سبجیکٹ بعد میں آئے گا اسکارسلی کے بعد. لیکن نو سونر کے بعد ہمارے پاس نہیں, دونوں میں, ہاں دونوں میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب جو ہے پہلے, ٹھیک ہے, دونوں میں ہیلپنگ ورب اسکارسلی ہیڈ ہی گون اور نو سونر ہیڈ ہی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہی ہیڈ ریٹرنڈ, ہیڈ ہی ریٹرنڈ آئے گا, ٹھیک ہے. یو آئی واز رانگ, آپ کو میں غلط پوائنٹ بتانے لگا تھا, آئی گاٹ کنفیوز, ٹھیک ہے. اسکارسلی اور جو ہوں گے نو سونر, دونوں کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ جو ہوگا وہ پہلے آئے گا اور سبجیکٹ دونوں میں بعد میں آئے گا, رائٹ. لیکن ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ اسکارسلی اور کے بعد وین اور نو سونر کے بعد دین. اور دین کون سا والا آئے گا, THAN والا یا THEN والا دین آئے گا, اے والا. ای والا جو ہوتا ہے اس کا مطلب, اور ای والا اس کا مطلب اور ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھر یا تب. یہ کمپیریزن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا خیر, تو فریز سیلڈم اور ایور از میننگ لیس. سیلڈم کے بعد ہوتا ہے نیور, ٹھیک ہے. یہ اوپر ہو گیا, ہم نے دوبارہ کر رہے ہیں. یہ سیلڈم اور ایور نہیں ہوتے, سیلڈم کے بعد نیور آتا ہے. سیلڈم کا مطلب کہ کبھی کبھی یا پھر کبھی بھی نہیں. تو سیلڈم اور ایور جو ہے وہ میننگ لیس ہے. تو سیلڈم کبھی کبھی اور ایور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی, ہاں. تو اس میں وہ ان کا آپس میں کمبینیشن بڑھتا نہیں ہے. سیلڈم کے بعد ہمارے پاس نیور ہی آ سکتا ہے. 198 تھا. 199 ہمارے پاس جو رول ہے, say I gave no more than I could not help, that I could help. اچھا ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس could help, جتنی میں ہیلپ دے سکتا تھا اس سے میں, کیونکہ نو پہلے آ گیا نا, ڈبل نیگیٹو ہو جائے گا. I gave no more than I could help, جتنا میں ہیلپ کر سکتا تھا اس سے زیادہ میں نہ دے سکا. تو کیونکہ ناٹ یہاں آ گیا تو دوبارہ ناٹ لگانا نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو ہے رول نمبر, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے رہ گئے ہمارے پاس. رول نمبر 200 جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے, examine the following sentence, this is as good if not better than that. جی اس میں after as good, this is as good as if not better than that. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ جو سینٹنس ہے یہ آپ اس طریقے سے کنسٹرکٹ کریں گے, آپ ایسے نہیں لکھیں گے. اچھا اس کا بعد کا کیا مطلب ہے,
इस बात का मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट। अब ये जो सेंटेंस है, ये इफ नॉट बेटर देन दैट, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि इसमें ये जो चीज है उससे बेटर है, जितनी वो है उससे बेटर है। एक और भी सेंटेंस हमारे पास की कंस्ट्रक्शन आ सकती है नीचे, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर। इफ नॉट बेटर को आप एंड पे लगाएंगे, ठीक है, या आप कॉमा लगा के क्लियर कर देंगे कि ये इतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये दैट इसके साथ आना ना, दिस इज एज गुड एज दैट आना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो दैट है, ये दिस इज एज गुड के साथ आना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि दैट को उठा के एज गुड के साथ लगा दें कि ये इतना अच्छा है जितना कि वो, अगर उससे बेहतर नहीं है। हम ये सेंस कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमारे पास एक तरीका कार ये है कि दैट, ये वाला जो दैट है वो उठा के आप इधर इसके साथ लगा दें, जैसे ये इधर है, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर। या अगर आपने इसको दैट को एंड पे ही लगाना है तो फिर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, कॉमास लगाने पड़ेंगे ताकि क्लियर हो कि दिस एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट, कि उससे वो बेहतर, जितनी वो चीज अच्छी है उससे उतनी ही अच्छी है, अगर उससे बेहतर नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि दैट को आप शुरू में लगा लें ताकि ये कंफ्यूजन हमारे पास ना रहे कंपैरिजन पे। जी, उसके बाद हमारे पास care should be taken when using correlative conjunctions such as either or neither, not only but also they are followed by the same part of speech। और ये बड़ा अहम है समझने वाला रूल कि आपने जब ये वर्ड्स हैं आइदर या नाइदर या आल्सो लगाने हैं, तो अगर आपने उसको कुछ वर्ड्स को मिस करना है तो वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करने चाहिए। मिसाल के तौर, he lost not only his ticket but also his luggage। ये सेंटेंस ठीक है, ये जो लॉस्ट है दोबारा लॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए भी ये सेंटेंस जो है वो ठीक है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। मसलन अगर ये सेंटेंस पूरा बोलते, he lost not only his ticket but he also lost his luggage, तो उस लॉस्ट को दोबारा रिपीट करने के बजाय हम इसको लगेज लगा सकते हैं। अब अगर इस सेंटेंस ये ऐसे होता, he not only lost his luggage but also he not only lost his ticket but his but also his luggage, तो ये जो हमारे पास जो होगा वो सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉस्ट ओनली होगा, लॉस्ट नॉट, इसकी कंस्ट्रक्शन ये देखें कि हमारे पास नॉट ओनली आना चाहिए बट ऑल्सो आ गया हमारे पास, ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने ये पेयर वाला, पेयर करके आपने इसको पढ़ना, इसके हम पेयरिंग पेयरिंग कहते हैं, या इसके एक और वर्ड यूज किया जाता है पैरेललिज्म, है ये पैरेललिज्म इसको कहा जाता है, ठीक। और आखिरी हमारे पास है नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर नॉट बाय और। नाइदर के बाद हम नॉर लगाते हैं, आपको पता है ना ही, he washed neither his hands nor his face, कि ना ही उसने अपने हाथ धोए ना ही उसने अपना चेहरा धोया। तो ये हमारे पास आखिरी 202 था। तो ये हमारे पास रूल्स थे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कंजंक्शंस का इस्तेमाल पढ़ा और हमने आज पढ़ा एडवर्ब की करेक्शन को इस्तेमाल किया। तो ये आप लोगों ने करना है और इसकी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप